Dot T? For T side. Dot city for city. Okay? Pag nanalo kayo. Yung mananalo sa knife round. Ay, di ako cheater ha. Time to earn our stories. Tayo lang tayo dito. Tayo lang tayo Ganito dito. yung ano, pacing. Papatong kayo sa amin. Papatong kayo sa amin. Dito. Saan tayo ba? Tago lang tayo, tago tayo dito tayo lahat. Hindi kaya maipit dito. tayo. Jaguar, dito ka. Yung isa nasa likod, yung isa nasa isang box. Yan. Dito ka. May ano ba to? May damage ba? Meron. Uy! May damage ba? Wala. Wala. Dito ka lang, dito ka. Tara sila. Tara yun. Pero dito. Yan, stay or ano. Ay, may ano na? May pera na? Hindi, pipili tayo ng mapa. Ano, T-side tayo o city? Sila panalo. Sila panalo. Sila ano. Mag-stay yung mga yan. Okay. Game na ba to? B ako, B. Oh, yung Game. score natin, ah. May damage pala yun. Kala ko pala ng face. Oh, recorded. Short ako. B. Magbigay. Move it. Teka lang. Stay. Care short na. Okay, pa-short ka na. Fire in the hole. Decoys out. Box. Multiple short ata. Ingat, short. No play. Parang Rotate bigyan ka, ko. purple. Sure. Baka mag-mid. Ayan na, mid ah. 1 mid. Balik out. Long, may outside long. Kirby. B mo ano, ingat. Mid. LT. Pesa map. Tulong ka na. Rotate. Tara. Rotate na. Okay lang. Sige, wala ka yung kit. Decoys out. Sabay ka. One car. Side. Nice. Naubos ah. Dapat na nakita na siya short, nag-rotate na. Nasa short. Pumunta na nga ako short. Oo, ako pa. Yako. Puli ko. What on? Ayan yung sila singgero. Meron. Laying down smoke. Kirby. Wag, hindi pa. Magminid ako. Nagde-delay sila. Dat na. Nag-smoke dito. Hold lang tayo. 2B kayo, 2B. Nag-smoke dito sa A side. Baka iyan sila. Sure. Multiple mid. Mid to B. Dalawa, tatlo. Utang niya. Ano natin? Pagka dalawan na tayo mid. Okay na akin na, meron na tayo. Short down. Tunnel ko. Tayo mag-push kasi ayaw nyo sila mag-push. We are good to go. Saan kayo? Hindi tayo pala. Throwing flashbang.
Short. Pa-short to. LT low, LT. Sige, sige. Ay, sayang. Mid, isa lang. Dalawa. Ilan lang? Mid to be. Isa pa mid. Mid to be. Deploying flashbang. Doon. Dalawang B. Dalawa na, Tubi, mid. Dalawa tubi. na sa mid. Takbo na, Wayne, malayo. Hindi ka marinig. Incendiary out. One under. Nasusunod sa window. Throwing grenade. Under window. Nice. Guy. Dipis. Play. I'm defusing the bomb. Huwag mo bibitawan ah. Shit, Mark. Counter-terrorists win. We got this. Tapa. Short kaya. Short ako. Ganyan mo mo, di ako. Bantayin niyo yung mid. Sino Watch dito? out. These boys have got a bit of an arsenal. Wait, They that's don't it. mind using it. Suicide. Oh, lila ako. Diyan ka lang. Mag-cross pa. Throwing flashbang. Grenade out. Kermit. Incendiary. Crossfire Multiple lang long. tayo, CJ. Okay. Crossfire. Wala. Sige. Wala akong short, Mid. walang mid. Sige, chill lang. Long. Tulungan mo. Okay na, Sige okay na. Lasing kayo kung umalis. Puta. Wala. Isa pa. Flashbang. Palit tayo. Ayaw na naman. Long. Multiple. Long na 4. Aim right 4 na. Play. Oh, sandala. Bigyan natin yung Map. long mas... Yung Tap kayo na smoke. mag-B. Adapt na smoke. A tayo, aim. Yung spawn muna sa B, isa. Smoke ako. Ano ako. Kayo mag-B. Sige ako na. Lubog ako sa A. Let's have at it, mate. One suicide. Grenade out. Carry short, nakasmoke. Walang upper. Info. Ingat mid to be, ingat. Nice. Ingat short. Pasmoke sa seat. Incendiary out. Sabi isa ano? Sige Yellow. lang, sige. Out. Upper. Mid. Miders meron. Upper. Sayang. Mid Dati offer. load ko na. Oo, hold mo na. Isang mid offer. Ipitin nyo na. Isang na Low lang. na Isa isa. na lang. Si Tanggol na lang. Kaya. Kaya yan. Sabay, takbo na. Okay. Okay, pasok. Flashbang. Okay. Na. It is. Defusing. May up dyan. Ah. Armor by AK. Nasa baba. Sige, okay na. Okay. Sa may short yata. Kanan. Kanan. Yan. Kaligid.
Arbor AK. Kaliwa. There is no stopping us. Okay, ikaw mag-up. Ikaw nang balam. Ako makapatay. Ako na-date sa long. Short ako ngayon. Bubugo sa A. Eh, pabi mo. Pabi mo na. Baka mag-B. Ha? Let's go. 2B. One source. Yawa. Throwing fire. True, so pa. Meron pa ako doon, ano? Isa low. Isang suicide, isang low. May LT ata niya. Isang long, dalawa na. Bomb drop. Shit. Dalawa mid. Sipat na, orange. Sipat na. Isa pa. Last mid. Mid. Xbox. Sabay mo, Chill. ano? Chill lang. Throwing flashbang. Pumasok sa Andun First na, sa ilalim. sa bang. Nandyan. game. Fire in the hole. Ah, That's how we Pop roll. sa mid. AK. Pop naman. Take it up. Let's go, everyone. Smoke. Throwing smoke. Throwing grenade. Incendiary. Ingat panel. Fire in the hole. Kunin mo na AK yun. Chill lang. Mga footsteps lang. Meron? May AK dyan? Oo. Meron sa tunnel, tara. Footsteps lang. Dito, tulong kita sa long. Stay long. Short Try na. ko na sila. Hold sides. Marami Okay. mid, tatlo, apat. Tulong ako dito. Kermit. Mid ako. Huwag mo na i-pick green. Care mo. Sige, okay na yung position natin. Bumalik sa long ha, sa top. Sige. Kang bahala. 50 seconds. Long. Rotate na ako. Kukumit. Deploying flashbang. Wait. Short yata. Plus sila singgero. Survive pa ako. Seryoso sa aim rate, di nagsasalita. Ito malaking baril. Puta ako hindi makapatay ah. Ano ba to? Sige, smoke ko yung top na dun. Hindi ka, CJ. Ano tayo? Sige. Lasinggero, B. Okay ito. po. A long kayo, baka mag-push ko ng mid. Tara lang ako. Smoke ko baba ka. Okay po. Baba ka. Grenade out. Throwing fire. Throwing flashbang. I-hold ka na. Short ako. Mid. Naka-smoke sila. Long yan, maglulong. Care short? Wala ba? LT. Yung long. May tunnel. Ito. Nice, patay sa akin. Incendiary. LT pa. sila. Okay, hold na. Rotate ka na, ayala. LT. Oh, Short blue. ka. Grenade out. Mid sila. Sige lang. LT. Puta. Short saka mid. City mid. Back RB ah. Mid door sa tayo. Isa pa. Lalim ata. Short. Deploying flashbang.
LT. Last tunnel. Yeah. Si Tanggol. Going B, tumakbo na. Rotate na, rotate na. Takbo ka na. Sa LT lang yan. Hindi, pumasok na. Deploying flashbang. Yun. Back. Sige, sabay kayo. Straight. Dag lang. Kaliwa, car. Ayun. Apply. Okay. Seryoso si Yan, Mark. Team right lang mabubuo. AK. Grabe talaga to si Sherwin Acosta. Sige. Yeah, Imre. Kuha naman na. Kunin niya. Hindi ako mapatay ha. Sabi niya ako, Ano yan? A ako, A long ako. Short ako. Sige, sa short. Sige lang. Come on, jump, Tumid, jump. mag-tumid kayo. Wag. Wala Bigyan nag-bait. pa rin yung mid. Bantayan Ay, niyo. ay, ay. Tumid. Ay. Bigay niyo yun long kasi ayaw nila. Hindi na Sige. nila- Walang long. Injury out. Yung mid, yung kwan natin. Throwing smoke. Nag-set ng B ata. Set. Pasok isa B. Dalawa kami sa mid. Throwing a Pasok grenade. isa B. Wala pa. Throwing Sige lang, flashbang. okay na yan. Throwing smoke. May short tayo, dalawa mid, okay na yan. Wag niyong Short, dalawa short. LT. Smoke. Yan Mark. Sige. Care, tumid kayo, tumid. Baka may short. Watching short ako. Watch mid. Nasa mid ako. Short. Hiwalay sila. Magko-commit na yan. Nice. Patay niya. Short ako. Patay na rin. Kahit na maano. Bukat tayo ni aim. Kaya nga eh. Bot frog pala Ano ako. ba? Wala mo aim kanina. Yeah. Kaya Let's roll. May kami atobo. Mamoy. Laying down smoke. Look. Walang long. Baker mid. Wala dito. setting B ata. Grenade out. Throwing fire. Pasaward, support. Grenade Pasupport out. yung B isa. Baka ito. Throwing grenade. Wag mag-free fire, Throwing flashbang. i-timing na mag-reload. Sige. Smoke. LT isa. Upper tunnel. Sige lang. Let's smoke. Grenade out. Isang mid. Upper tapos lower. Xbox. Throwing fire. One top mid pa. May long. Sige, ako lang. Deploying flashbang. 1B. Hindi pa nag-po pre. Oh, papi na. Ayun, Papi. huwag na. Dalawa na B. Chill LT. man na, chill Yung man. pam nasa L1 pa, tunnel pa. Ay, puta ko lang. 12. 1B. 2B na yun. Kaya men. Tubi na. Ako pa, napatay niya yan. Dalawa pala yun. Wag. Sorry. Mahirapan tayo dito mamaya. Hindi lang. Comment ako. Lobog ako sa A.
B pa rin ako. Let's go, fellas. Throwing fire. Tunnel. Smoke. Sige lang. Throwing smoke. Laying down smoke. Nice one. Fire in the hole. Laying down smoke. One baker yan. Tayo ako dito, ako dyan, prick. Grenade. Oh, tunnel. Incendiary. Close mo, close. Papin ako pa. Nade mo sa mid, nade mo. Mid. Nade mo. Grenade out. Flashbang. Huwag na i-pick. Sinong nasa long? Walang long. Dalawa long. Magkakomit ah. 20 seconds. Sige, Ilan, madidelay nyo yan. Flashbang. Okay na. Counter-terrorists win. I am fired up. Grabe. Long ako. Short oh. Lang. Let's do this. Get back in time for chow. Puta ko, nakanang parati. Throwing grenade. Okay, mag-break ka muna. Babasa ko. Incendiary out. Flashing long. Wala. Low na yun. Rotate ako mid pa. Short. Kermit, Dalawa doors, dalawa short. Short na, pe. Okay, dyan. Okay. Saan Ano mo short? siya? Nice, oh. Wala Ano? info. Short lang yan. Ano. Sa A lang yan. Nasa mid Yeah. city. Sige, chill lang. Jigil mo lang, baka. Nice, okay. Terrorists win. Nice. Ano ba yan? 1 kill lang. Lang yan. Alam ko inaanto ka na. Kaya ganyan. Tagal ng laro natin eh. Kaya nga. Ano? Nag-ibang style sila kanina, di ba? Ano ba tayo? Nag-push sila Long tayo, triple plus tayo sa long. Bantayan nyo mid. Okay lang mag-LT ako. Sige, ikaw yung Sige, Yes, sige. Salamat. buhay Triple mo yan plus eh. ko, ah. Tanda. Samahan nyo. Sige. I'm throwing flashbang. I'm throwing a flash. Wala, binigay. Eleb. Dalawang side. Isang mid. Push mo, ano? Lasing gap. Shoot nyo yung short. Push nyo yung short. Dalawa kayo. Put. Low. Gobi yata. Elip. Puta, naglag. Ano yun? Nangyari Sa sige. likod pala. Ba naglag? Nag-stack up. Di makapataglock yung bala. Oo. I-smoke ko yung mid ha. I-smoke ko yung mid. Diretso ka yung short. Mag-LT ako, okay lang? Sige lang. Tapos i-flash. Pag nakalabas ka na, i-flash mo. Para Okay, makapasok flash. ka na. Okay. Sa labas.
Smoke ko muna. Wait lang, Sige, wait wait. lang. Short. Short. Pasukin mo pag ganun, pasukin mo pag ganun. Flash. Grenade. Flashbang. Hoy, Isa lang. Isa pa short. Andyan yung bomba, ingat. ingin. Yay, close. Shit! Sayang. Palit pa kasi ng baril eh. Kabobo Isang ko. short. Na-close na. City naman. Akin yun, awit. Isa pa. Sabang echo. Saan? Huwag kayong bumili. Trabi tayo. Smoke ko. Take 9 lang. Take 9. I-flash nyo lang sa may door. Bili Ay, tayo. magpa-flash sa taas. Diretso kayo. Sige lang. Shake. Throw in the flashbang. Diretso. LT. Isang LT pushing. Likod mo. Tara na. Isang set na lang tayo ha. Isang B na lang. Ay, isang long. Tara lang. May offer na ba sila? Meron na. Okay, flash nyo ako. Pa ako nakatama. Flash nyo ako eh. Pakapon din naman yung buhay ko. Now is the time. Throw is up. I'm throwing a flashbang. Kung natin to, latan to. Good. Throwing fire. Throwing smoke. Putik. I'm throwing a grenade. Sana lang. Check ata. Patay na. Gab, akala ko kalabang ka. Para may nag-reload sa short. Break in. Grenade. Throwing a grenade. M4 sa kanila. Baka mag-save yan. Nasabi yan. Terrorists win. Defend it before you die. Okay, flash nyo ako. Kaya long. Di pa flash ha. Tapos molly mid. Molly mid. Hindi ako Flash niyo ako. na magmuli. Magmumoli ako na. Sige, diretso kayo. Okay, flash nyo Smoke ako. Kapas. Throwing the flashbang. Wait. Meron na, wag na. Smoke ba? Nakamid na kompa. Smoke ba mid? Wala. Smoke mo yan? Eh, lagi smoke nyo mid. Smoke kayo akin na. Throwing fire. Smoke. Akin na. Mali. Okay, push nyo yung short. I'm throwing a flashbang. Throwing fire. Ingat, offer sa... Kala ko mid doors yung smoke. Smoke. Nakabang sa atin. Yan. Oh, One long. Kanan.
Dali, dali. May offer. Kaya. Push na. Isang mid. Offer. Over sa Short city. ka, mas maganda. City sa. Sige, short ka na. Ala. Ay, galing na ano. Nagbiba rin. Nag-city. I'm throwing smoke. Si Bobby, nakabang na talaga doon. City. From LT, umikot siya. Hindi, galing siya ng kwan. Yun na pala Bakit city. siya sa... City siya, si Bishop. Mag-LT lang ako ah. Mag-LT lang ako. Para makapatay ako. Aim. Hindi, sige. Sige, malayo eh. This is patay. easy. We kill them and then we go home. Smoke. May smoke mid. Smoke mid. Nice one. Punta na ako Walang B, smoke mid. Papunta na akong B. Smoke mo mid. Smoke nyo mid, papunta na ako B. One shot. Kirby tayo. Flashing sir. Akit ka na, Mark. Throwing a flashbang. May city, may city. Shit, city. Uwi. Dalawa. Gobi. Gobi. Gobi Sali. na. Para plus safe. Punta ka mid. Pantay mo doon. Sige, nakawalk lang yan. Walang city. Last na yan. Isa na lang yan. 2v1. Sige. I'm planting the bomb. First contact ako ulit. Bomb has been planted. Puta na. Kaya ako na. Nice. We are winning. Bomb is Lalamig kamay ko. Ito, AKO. Ito, off. CJ mag-off ka para uminit ka. Sige, off ka para Mag-LT makakuha ulit tayo. ako. Mag-LT ako ulit. Flash ko long kung kaya mo. Hindi ko kayang long. Hindi mo kaya. Kaya mo. Sige. flashbang. Smoke. Flashbang. Throwing fire. Sa lata nakita ko nag-box. Tayo ng isa. Nag-rush sila, baka nag-rush sila. Yung LT. Ingat sa long ah, baka mag-rush or mid. Saan yan? Dead. Oo, yung LT muna ang patay natin. LT at saka long door. Long door. Baka may long na yan, Mel. Long tayo may long door. I'm throwing grenade. Isa pa LT. LT, dalawa ata. So, dalawang LT. Oo. Dalawa LT ah. Airlock. Long na. Flash. City. Planted the bomb. City. Chill lang. Short. Saan plant yan? Short. Sige. Sag pre ata. Saving yan up. Bing up. Nice. Wala silang up. No. Huwag yan.
Pick mo ba? Papik mo. Sige, pick mo muna. Papik mo kay Imray. Malayo. Sige lang, wag na. Flash kita, flash. Wag. Last kita. LT, ingat LT, para may tunnel. Meron yan. Mid. Isa mid. Siguro. Right, isa. Okay na lang. Dalawa top mid. Balik ako. Sabay. Nice. Top. Low na yun, low. Gobi. Hanggang na lang. Dito ako dito. Tara, last time wala na. Last na to. Low na yan. Low na yan, huwag ka lang. Naipit ako, sorry. Balik ka Last lang. time, dito ka na. TV. Sorry. Pangin nyo lang. Naka-off na, naka-off. Baka nasa... Care suicide. Void, pick mo. This one. Tumakbo na. Kunin mo na yung bomb. Kunin mo yung bomb. Punta ka, B. Punta ka. Kunin mo na yung bomb. Low na yung Minus 50. Kasi offer yun eh. Mabilisan talaga siya. Hindi, wide pick mo na yan. Kasi doon na sa pwesto. Sige lang, kaya to. Sige. I-smoke ako dun sa B, ah. Mag-ikay lahat. Smoke nyo mid. Sir, LT I-smoke kasi. the reverse ko lang sila. Saan tayo? Long. Plus kita. Pag LT nga. Sino sa mid, ah? Throwing a flashbang. Pero ingat. Pas mo ka ng door. Mid door. Church. Throwing a flashbang. Okay, rushin nyo na. Isa Kirby. lang yan. Go mid to B. Patay na. May top. Maybe. Top mid na, magpupush na yan. Sa scaffold. Sabay. Window. Shit. Hindi ako makapatay. Nice. Activating the bomb. Kaya nila tapusan yun. Natay yung pera, no? Tayo, ikaw mo. 11 all na lang. Saan tayo? Short. Kaya Sige, mag-SMG smoke ako ng short. Smoke to mid. Just makakabit. Now is the time. Ano ah? Wag yan sa gitna. Makikita tayo dyan. Smoke tayo sa gilid. Yeah, okay na yan. Smoke ko. Wait lang. Ay, Bakit sa kanila ba yun itong smoke? smoke? Kanila ba ito? Lagyan ko eh. Sa kanila. Flash mo. Wala naman nag-molly eh, tara. Isang shot. Dito lang. Dalawa, 11. Isang short ah. Yep. Tara, saan ka? Hindi, gaanin ka saan. Wala akong arma. Okay, mag-ingay ka dyan.
Nice, wow. Tara. Rotate na yan, Pwede ba? Air short ah. Short isa, may short. Ulo. Dapat B. Yun, ulo. Ba, patay yata yan. Taka. Kala. Dapat B. Na, short. Sabi ko na may ninja eh. Siya lang, di lang siya gumalaw eh. 1B sana. Tabla na. Matayang barit. Ako na meron ng AK. Kaya mo lang? Hindi. Weird yan. Kailangan ko i-smoke. Isa pang LT. LT kayo, mag-LT kayo. We will make them regret this day. I'm throwing smoke. Ah, smoke. Flashbang. Flashbang. Grenade. I'm throwing fire. Throwing smoke. Grenade out. Shit. Sitting. Ano? Isaac. Likod. Diyan sa kanan lagi, sa kanan. Ilan siya short? Isa lang. Isa lang. Tanggol lang dyan. Tag na yan eh. Sa pasi. May isa. Dalawa yung mid na yun. Saan yun? Short? Short. Kaya. Nice, trust. Nice. Kailang. Sige. Padrop ako AK. Jaguar. Kita ng galit. OT na lang, OT. Let's go, LT ako. Komba mo na yun. Pitas mo na. Yung short eh. May nagpo-push ba? Saan lang? Smoke. Ingat sa LT. Kasi dalawa kayo, trade kayo dyan. Hawakan mo muna. Hanap tayo ng opinion. Low na yung low. Saan yung long? Kanan talaga. Disconnected. Nasa ka. Disconnected ako. Bigla ako na disconnected. Short. Sayang. Isang car ata. Kaya pang tayo, B. Pumabalik ka ata. Nag-smoke lang siya. DC ba? Oh, per him. Eh, Kaya. Ay, tang. Counter-terrorists win. Ito lang po. GGWP, Team GG at saka Team Malita po. Salamat po. Yung nanalo, yung nanalo ha. Yung nanalo. Yung natalo, bye-bye. Thank you. Bye. Salamat ha. Salamat. Salamat. Salamat.